औरत के जनाजे के औरत के जनाजा के हर शख्स कंधा दे सकता है जो मुहर्रम की शर्त है। अलबत्ता कबर में से ये मुहर्रम मर्द को उतारना चाहिए। अगर मुहर्रम ना हो, काफ़ी ना हो तो गैर मुहर्रम नेक लोग शामिल सकते हैं। বোঝা গেল মহিলাদেরকে যে কোনো লোক কাঁধে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কবরে নামার সময় মুহররম হতে হবে। আর যদি মুহররম যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে আল্লাহওয়ালা লোক কবরে নামবে। এটা লেখা আছে হাসাসুত তাহতাবি আল্লামা রাকিল ফরাজ শাহরুল আনোয়ার, জিল নম্বর 1, সফর নম্বর জিল 1, খণ্ড 1, ছাপা পৃষ্ঠা 603। কি বোঝা গেল? যে মহিলাদের জানাজা পরপুরুষ কাঁধে নিতে পারবে। ঠিক আছে।